हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, मु आपण मानक पई तो कंप्लीट टाइम टेबल अपलोड करि सारिछि। जो माने मोर से वीडियोटी देखि नांती से माने से वीडियोटी जदि देखु जंते ताले आपण माने जो 14 दिनर स्ट्रेटजी मु आपण मानक पई अपलोड करिछि कंप्लीट टाइम टेबल आपण केते समय पाठ पढिबे, को पाठ पई केते टाइम देबे, सबु मु आपण मानक पई नै आसीछि। तो आपण माने से वीडियोटी निश्चय देखंतु एंड आपण माने ए गोटे अटेम्प्ट रे क्वालिफाई करिवार प्लान टी से वीडियो रु आपण इजीली पाई जिवे। तो फ्रेंड्स, आपणकर ए जो टाइम टेबल टी मु जो टाइम टेबल टी आपणक पई अपलोड करिछि से टाइम टेबल अनुसार आज हमर जियोग्राफी क्लास करिवार अछि। तो आज हमें 200 पाखा पाखी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा जहा आपणकर कंप्लीट जियोग्राफी सिलेबस को टच करिवो। आपणकर ओडिशा एंड इंडिया कंप्लीट ओडिशा एंड इंडिया जियोग्राफी को टच करिवो ए 200 एमसीक्यू जहा आपणक पई सब सिलेक्टिव अछि एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम रे बारंबार आसुथिबा सब बछा बछा क्वेश्चन ए गोटिए वीडियो रे आपण माने निश्चय पाइबे। तो फ्रेंड्स, ए 200 पाखा पाखी एमसीक्यू रु एग्जाम रे तो क्वेश्चन निश्चय आसीबो। एंड फ्रेंड्स, ए जो वीडियोटी बोथ ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ पेपर पाई इंपोर्टेंट रहिछि। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करिबा। केउ द्राघिमा रेखाटी भारत पाई बेस गुरुत्वपूर्ण। द्राघिमा रेखा कथा कहिछि कोउटा भारत पाई गुरुत्वपूर्ण आपणकर 2021 रे आसीथिला। आपणकर 76.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 86.5 डिग्री, 92 डिग्री। तो फ्रेंड्स, आपणकर जो 82.5 डिग्री, तो फ्रेंड्स ए जो 82.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखाटी आपणकर भारतर मानक समय निर्णय पाई व्यवहृत हुए। तो एटा होची आपणकर भारतर समय रेखा जोटा को आईएसटी बोली कुहंती। तो जोटा आपणकर मिर्जापुर देकी जाइची, उत्तर प्रदेश रो मिर्जापुर देकी जाइची ए 82.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखाटी। तो आपणकर एठी इंपोर्टेंट तेबे को द्राघिमा रेखाटी हैला 82.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखाटी जेहेतु भारतर आपणकर प्रमाण समय रेखा तो ताहा हेउची भारत पई गुरुत्वपूर्ण। भारतरे केउ शस्य सहित सबुज विप्लव आरंभ होइथिला? धान, गहम, आखु, कपा। तो जो सबुज विप्लव आरंभ होइथिला आपणकर गहम सहित। गहम इग्लूर निर्माण देश रे रहुथिबा लोकमानंक द्वारा करा जायछि। जो इग्लू गृह गुड़िक आपणकर बरफावृत अंचल गुड़िक रे ही ए इग्लू घर गुड़िक होइथाय। तो एटा तेबे निहाती बरफ अंचल रे हेतिबो। तो सहारा मरुभूमि, आफ्रिकीय जंगल, सुमेरु अंचल, मालभूमि। तो फ्रेंड्स, एटा सुमेरु अंचल रे होइथाय। निम्नोक्त केउ जिलाटी समुद्र को स्पर्श करूनाही 2025 ओटीटी रे आसीथिला? भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, गंजाम। केन्द्रापड़ा, भद्रक एंड गंजाम आपणकर समुद्र को छुईकी रहिछि, स्पर्श करिकी रहिछि, बट आपणकर जाजपुर टी स्पर्श करी रही नाही। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानकू मोरे वीडियो गुडी को भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदु भी भूलिबे नाही, सांग मानक संगरे टिके शेयर करि देबे। एंड फ्रेंड्स, जदि आपण माने चैनल ले नुवा अछंती एंड सब्सक्राइब करि दोचंती तो मो प्रत्येक वीडियो आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुंचीबा सहित मु आपण मानकू कहिछि जो मैराथन क्लास मु आनिबी तो फ्रेंड्स कमेंट रे निश्चय पिन करबी। एंड फ्रेंड्स, जो माने विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करूचंती से माने सेठी मध्य ऑल प्लेलिस्ट इजीली पाई जिवे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। केउ पड़ोसी राज्यर सीमा ओडिशार सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करिछि? ओडिशार सीमा रेखा को अधिक कोउटा स्पर्श करूछि? तो आपणकर जो छत्तीसगढ़, झारखंड सब जो ओडिशार सीमा को लागि रहिछंती सबुठु अधिका अंचल
ओडिशार सीमा रेखा को किए स्पर्श करिछि ओडिशार अधिक सीमा को सीमाद्री झारखंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स जो माने नुआ अछंती सेमानक पई कहि रखे ओडिशा जियोग्राफी रो कंप्लीट थियोरी क्लास मैप सहित बुझेकी मु आपण मानक पई अपलोड करिछि। जो माने ओडिशा जियोग्राफी रो थियोरी क्लास पढ़िबा पई चाहुचंती ओडिशा जियोग्राफी लिंक लेखि मते कमेंट करिवे मु आपनकु देई देबी। एग्जाम पूर्वरु थोरे ओडिशा जियोग्राफी रो थियोरीटी आपण माने निश्चय क्लियर हेबा आवश्यक। तो ओडिशा जियोग्राफी रिलेटेड ऑल क्वेश्चन रो आपण आंसर निश्चय देई पारिबे से थियोरी क्लास टी देखिले। तो ओडिशा रो सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करिछि सीमाद्री झारखंड पश्चिमबंग छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स आपणकर छत्तीसगढ़ टी सबुठु अधिक अंचल ओडिशा को स्पर्श करी रहिछि। भारतर उत्तर सीमा रेखा केउ देश सहित लागिछि? तो भारतर जो उत्तर सीमा रेखाटी आपणकर लागी रहिछि कोउठी की म्यांमार बांग्लादेश चीन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स तार उत्तर सीमा रेखा को लागी रहिछि आपणकर किए चीन किए लागी रहिछि चीन लागी रहिछि। भारतर सबुठु क्षुद्र राज्य सबुठु आयतन रे क्षुद्र राज्य किए सिक्किम मिजोराम मणिपुर गोवा सबुठु क्षुद्र होची पूरा छोटोटे आपण मैप रो देखिथिबे गोवा। पूर्वघाट पर्वतमालार सर्वोच्च श्रृंगर नाम कौन? पूर्वघाट पर्वतमाला आनाईमुड़ी महेंद्रगिरी कांचनजंगा खासी। तो फ्रेंड्स आमर पश्चिम घाट पर्वतमालार आनाईमुड़ी होची सबुठु उच्चतम श्रृंग जहा होची 2695 मीटर एंड तार द्वितीय उच्चतम श्रृंग होची ददाबेत्ता। एटा होची पश्चिम घाट पर्वतमाला कथा कहूची। तो पूर्व घाट पर्वतमालार तो फ्रेंड्स पूर्व घाट पर्वतमालार सर्वोच्च श्रृंग होची आपणकर महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पूर्व घाट पर्वतमालार प्रसिद्ध श्रृंग एंड ओडिशार सर्वोच्च श्रृंग होची देवमाली। महेंद्रगिरी आपणकर गजपति जिल्ला रे अवस्थित तार उच्चता होची प्राय 1501 मीटर एंड देवमाली जो ओडिशार सर्वोच्च श्रृंग तार उच्चता 1672 मीटर। तो आपणकर नेक्स्ट देखिबा जेउ जल भागर तीनी पटे विस्तीर्ण स्थल भाग घेरी रही थाए ताहाकू कोन कहा जाए? जल भागर तीनी पटे थिबो स्थल भाग उपद्वीप सागर उपसागर ह्रद। तो फ्रेंड्स ताकू आमे उपसागर बोली कहिबा। गोटे जल भागर तीनी पटे विस्तीर्ण स्थल भाग थिबो ताकू आमे कोन कहिबा उपसागर एंड जेते बेले गोटे स्थल भाग को तीनी पटु जल भाग घेरी रही थाए ताकू आमे कहू उपद्वीप एंड गोटे स्थल भाग को चारि पटु जल भाग घेरी रही ताकू आमे कहू द्वीप। तो ए जो गोटे स्थल भाग को तीनी पटे जल भाग घेरी रही ताकू जो आमे उपद्वीप कहू सेति पई आम भारत देश को गोटे उपद्वीप बोली कहा जाए। काहे कि ना आपणकर भारत रे पूर्व रे बंगोपसागर पश्चिम रे अरब सागर एंड दक्षिण रे भारत महासागर घेरी रहिछि। तो एठी किंतु कहिछि जल भागर तीनी पटे स्थल भाग थिबो। तो तीनी पटे स्थल भाग गोटे पटे जल भाग हेले ताकू आमे उपसागर बोली कहिबा। निम्नोक्त केउठारे भारतर उत्तरतम स्थान अवस्थित? भारतर उत्तरतम स्थान कच्छ कन्याकुमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी अरुणाचल प्रदेश। तो आपणकर भारतर उत्तरतम स्थान होची काराकोरम पर्वत श्रेणी एंड आपणकर भारतर पूर्वतम स्थान होची अरुणाचल प्रदेश रे एंड दक्षिणतम स्थान होची कन्याकुमारी रे एंड पश्चिमतम स्थान होची गुजरात रो कच्छ रे।
तो फ्रेंड्स केवल आपण ऑप्शन देखि पळेबेनी जोटी जो लाइन गुड़िक इंपोर्टाट गुड़िक कहूची हुए तो सेठू मध्य आपणकर क्वेश्चन आसी जाई पारे। एठी भारतर उत्तरतम स्थान कहिची केतेबेले आपणकर पूर्वतम स्थान पडिजिवो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमतम स्थान पडिगले कच्छ एंड दक्षिणतम स्थान पडिगले कन्याकुमारी। निम्नलिखित केउं ह्रदटी उत्तराखंड रे अवस्थित? डाल, उलार, अंशुपा, नैनीताल। तो उत्तराखंड रे अवस्थित होची आपणकर नैनीताल। केउं नदीर अववाहिका अंचल भारत रे सबुठारु बड़? जो नदीर अववाहिका अंचलटी भारत रे सबुठारु बड़ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी। तो आपणकर कोउटा सबुठु बड़? गंगा नदीर अववाहिका अंचल भारत रे सबुठारु बड़। ओडिशार केउं नदी मुहाण रे त्रिकोण भूमि देखा जाए नाही? सबु बेले नाही टाइप रो क्वेश्चन को आपण अधिक इंपोर्टेंस देबे। तो आपणकर महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी मुहाण रे त्रिकोण भूमि देखा जाए बट आपणकर ऋषिकुल्या नदी मुहाण रे त्रिकोण भूमि देखा जाए नाही। तो फ्रेंड्स एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। कौनसी स्थानर द्राघिमा लेखिबा बेले केउं दिग लेखा जाए? जेतेबेले आपण द्राघिमा लेखिबे पूर्व पश्चिम, पूर्व बा पश्चिम, उत्तर बा दक्षिण, पूर्व बा पश्चिम लेखा जाए। गंगा नदी सहित जमुना नदीर जेउं संपर्क केउं नदीर महानदी सहित सेही संपर्क रहिछि? बिरूपा, काठजोड़ी एंड आपणकर तेल, कुआखाई। तो फ्रेंड्स आपणकर तेल गंगा नदी सहित जमुना नदीर जेउं संपर्क महानदी सहित तेल रो सेही संपर्क। केउं नदीटीर उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे अवस्थित? ओडिशारू उत्पत्ति लाभ करिछि आपणकर महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, बैतरणी। बैतरणी। केउं अक्षांशटी भारत को प्राय दुई भागरे विभक्त करुअछि? विषुववृत्त, कर्कट वृत्त, मकर वृत्त, सुमेरु वृत्त। तो आपणकर कर्कट वृत्त बा कर्कट क्रांति उत्तर रे 23.5 डिग्री कर्कट क्रांतिटी भारत को प्राय दुई भागरे विभक्त करुछि। मानचित्र रे पार्वत्य भूमि दर्शाइबा पई केउं रंग व्यवहार करा जाए? पार्वत्य भूमि दर्शाइबा पई तो आपणकर भूमि रूप गुड़िक अनुसार देखंतु पार्वत्य भूमि पई गाढ़ बादामी, माଳ भूमि पई फिका बादामी एंड आपणकर मरु भूमि पई हळदिया। 2025 रे आसीतिला मरु भूमि पई हळदिया एंड आपणकर समतल भूमि पई सबुज, गाढ़ जल राशि पई आपणकर गाढ़ नील रंग एंड आपणकर अगभीर जल राशि पई फिका नील रंग। तो एटा होची भूमि रूप एंड जल राशि रंग मु आपनको दर्शाई देली। तो एठी पार्वत्य भूमि कथा कहिछि तो गाढ़ बादामी। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स। महासागर समतल केउं श्रेणीर भूमि रूप अटे? महासागर समतलटी तो भूमि रूप को 3 भागरे भाग करा जाइछि। आपणकर प्रथम श्रेणी एंड आपणकर द्वितीय श्रेणी एंड आपणकर तृतीय श्रेणी। 3टी श्रेणी रे आपणकर भूमि रूप को भाग करा जाइछि। तो ए जो 3टी श्रेणी रे भाग करा जाइछि प्रथम श्रेणी रे रहिछि महादेश, महासागर। लेखिबे तो फ्रेंड्स लेखि नियंतु। द्वितीय श्रेणी पाई रहिछि पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, मोही सोपान, मोही ढालू, महासागर समतल। तो फ्रेंड्स जेहेतु एटार थियोरी क्लास टी जेहेतु आपणकर अपलोड हेइनी तो आपण माने एटा को टिके नोट आउट करि नियंतु। प्रथम श्रेणी भूमि रूप महादेश, महासागर। द्वितीय श्रेणी भूमि रूप पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, मोही सोपान, मोही ढालू, महासागर समतल। तृतीय श्रेणी भूमि रूप आपणकर अछि
ଉପତ୍ୟକା, ନଦୀ ଗଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଗଣ୍ଡ। ଏଟା ହଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ। ତ ମହାସାଗର ସମତଳ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ତେବେ ଭୂମିରୂପ ଅଟେ? ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆସେ ମହାଦେଶ ବା ମହାସାଗର କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମିରୂପ? ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ବଟ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ମହାସାଗର ସମତଳ। ମହାସାଗର ସମତଳଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହାସାଗର ସମତଳ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମିରୂପ ଥିଓରି କ୍ଲାସଟି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ? ସାମୟିକ, ସ୍ଥାନୀୟ, ନିୟତ, ଆକସ୍ମିକ। ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ যেটা ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବ ରେଖା। ବିଷୁବ ରେଖା, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ସୁମେରୁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଏଟା ହଉଛି କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ତ ଏଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ତେବେ କୋଉଟା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବା କର୍କଟ ବୃତ୍ତରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବା ତାପମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କହିଲି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗାର କାଟିକି ଭଲ ଭାବେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ବୁଝେଇଛି। ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଥିଓରିଟି ଦେଖିପାରିବେ। କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ? ଆଖୁ, ମକା, କପା, ଝୋଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ, ମକା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ। ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ଲୋବରେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେନି? ଦିଗ ତ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ, ଅବସ୍ଥିତି ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ, ମହାଦେଶ ଗୁଡିକର ଆକୃତି ବି ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପ, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଭୂମି ରୂପକୁ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଗ୍ଲୋବରେ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଗିରିପଥଟି ପୂର୍ବ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବୁର୍ଜିଲ, ଲିପୁଲେଖ, ଜଜିଲା, ନାଥୁଲା। ପୂର୍ବ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆପଣଙ୍କର ନାଥୁଲା ଗିରିପଥ। କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି? ଝୋଟ, କପା, ଗହମ, ଆଖୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଗହମ ବିପ୍ଳବ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭିलाई, ରାଞ୍ଚି, ଆସାନସୋଲ, ଦୁର୍ଗାପୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଞ୍ଚିଟି ହେଉଛି ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୂଗୋଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଚିହ୍ନ କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ସୀମା, ଜିଲ୍ଲା, ମିଟର ଗଜ, ରେଳପଥ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରର ଚିହ୍ନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଟର ଗଜ ରେଳପଥ। ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ସେନ୍ସସ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବେ, ସର୍ଭିସ ଟିଚର ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାପ ବନେଇଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଭୂଗୋଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚିହ୍ନ କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା, ମିଟର ଗେଜ ରେଳ ରାସ୍ତା, ଜନବସତି, ଶ୍ମଶାନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଜନବସତି।
କେଉଁଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ରୂପ ଅଟେ? ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ପର୍ବତ, ଉପତ୍ୟକା, ନଦୀ ବାଙ୍କ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଗଣ୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପତ୍ୟକା, ନଦୀ ବାଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଗଣ୍ଡ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମି ରୂପ। ପର୍ବତ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂମି ରୂପ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଜଳ ରାଶି କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଥାଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଜଳ ରାଶି ନୀଳ, ଗାଢ ନୀଳ, ହାଲୁକା ନୀଳ, ସବୁଜ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏଠି କେବଳ ଜଳ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗଭୀର ଜଳ ରାଶି ଆପଣ ଗାଢ ନୀଳ ଲେଖିବେ। ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଗଭୀର ଜଳ ରାଶି ଆପଣ ହାଲୁକା ନୀଳ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଯୋଉଠି କେବଳ ଜଳ ରାଶି ଦେଇଥିବ ସେଇଠି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିବେ। କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି? ମହାନଦୀ, ନର୍ମଦା, ଗୋଦାବରୀ, ସୋନ। ତ କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା। ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ଉଚ୍ଚତା, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା, ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନଟି ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଅଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗଭୀର ଅଗଭୀର ଥିବ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆନ୍ସର ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଭୀର ଜଳରାଶି ମାନେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଥିଲେ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, କେବଳ ଜଳରାଶି ଥିଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। କେଉଁଟି ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା, ଦ୍ରାଘିମା, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା। ତ ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦ୍ରାଘିମାଟି ଜଳବାୟୁର ଏକ ନିୟାମକ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଷାଂଶ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା, ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ଏଗୁଡିକ ଜଳବାୟୁର ନିୟାମକ। ଜୁନ ମାସ 21 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡିଥାଏ? ଜୁନ 21 ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ, ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ 21 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରେ ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡିଥାଏ। ବାରଖାନ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି। ବାରଖାନ ଭୂମି ରୂପଟି କେଉଁ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ନଦୀ, ହିମବାହ, ପବନ, ଭୂତଳ ଜଳ। ତ ବାରଖାନ ଭୂମି ରୂପ କଥା କହୁଛି। ବାରଖାନ ଭୂମି ରୂପଟି ପବନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଗଭୀର ପାଇଁ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ, ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ମାନଚିତ୍ରରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚଉଛି? ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମତଳ ଭୂମି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ତୃଣଭୂମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତୃଣଭୂମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେବ। ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୂଚେଇଥାଏ? ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଜଳରାଶି। ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଦେଇନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ମରୁଭୂମିକୁ ସୂଚେଇଥାଏ। ମରୁଭୂମି। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଙ୍ଗାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପାନ୍ଥାଲାସା, ପାଞ୍ଜିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ଥାଲାସା। ବାତାବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସ୍ଥାନୀୟ, ସାମୟିକ, ନିୟତ, ଆକସ୍ମିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହଉଛି ବାତାବର୍ତ୍ତ।
भूल जोड़ीटी को बाछ कोटा होची भूल सरल वर्गीय अरण्य पाइन ठीक अछि आपणकर जुआरिया अरण्य सीडार एटा होची आपणकर भूल अछि उपक्रांतीय पर्णमोची शिशु ठीक अछि क्रांतीय चिरहरित मेहगानी ठीक अछि जुआरिया अरण्य सीडार आपणकर भूल अछि मौसुमी वायु केउ वायु प्रवाहर अंतर्गत ए क्वेश्चन टी वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स सामयिक नियत आकस्मिक स्थानीय तो फ्रेंड्स मौसुमी वायु प्रवाह रे आमर ओडिसा रे वर्षा हेथाय एबे आपण सुनुचंती कि नाही जे मौसुमी वायु दुर्बल हबो मौसुमी वायु आसी जाईची एई टाइप रे कथा गुडी को आपण सुनुचंती कि नाही तो एटा होची सामयिक वायु प्रवाह केउटी स्थानीय वायु प्रवाहर अंतर्गत वर्जनशील चालिसा मौसुमी वातावर्त लू कोउटा आपणकर लू होची एक स्थानीय वायु प्रवाह विषुव वृत्त ठारे एक वस्तुर ओजन ठारू मेरु ठारे सेही वस्तुर ओजन अधिक थाए एहार कारणटी कोन देखिबा विषुव वृत्त ठारे गोटे वस्तुर ओजन ठारू मेरु ठारे तार ओजनटी अधिक हो जाए काहेकि ना मेरु ठारे माध्याकर्षण शक्तिटी अधिक होता पृथ्वीर कौ शक्ति माध्याकर्षण शक्ति सूर्यंकर महाकर्षण शक्ति केउ दिन पृथ्वीर दिन ओ राति मध्यरे अवधि समान दिन ओ राति आपणकर समान हेथाय ताकू कोन कुआ जाए सम दिवारात्र दिवस बोली कुआ जाए मार्च 21 और सेप्टेम्बर 23 को सम दिवारात्र दिवस बोली कुआ जाए केते तारीखरे उत्तर गोलार्धरे दिन क्षुद्रतम एवं राति बृहतम होता उत्तर गोलार्धरे मार्च 21 जून 21 सेप्टेम्बर 23 डिसेम्बर 22 तो फ्रेंड्स देखंतु दिन क्षुद्रतम राति बृहतम माने केउ ऋतु हेतिबो निश्चय शीत ऋतु हेतिबो दिन छोट राति बड़ तो शीत ऋतु हेतिबो उत्तर गोलार्ध कथा कहूची तो आमर भारतटी उत्तर गोलार्धरे अवस्थित तो उत्तर गोलार्धरे माने आम देशरे दिन सान राति बड़ हेतिबो केबे हेतिबो फ्रेंड्स एबे आपण माने निश्चय कहि परिबे डिसेम्बर 22 टा आपणकर शीत ऋतु तो उत्तर गोलार्धरे तो एई समय रे एई डिसेम्बर 22 रे जेहेतु उत्तर गोलार्धर विपरीत होची दक्षिण गोलार्ध तो उत्तर गोलार्धरे दिन छोट राति बड़ हेला बेले डिसेम्बर 22 रे दक्षिण गोलार्धरे किंतु कोन हेतिबो दिन बड़ हेतिबो राति छोट हेतिबो नुहे कि फ्रेंड्स केते तारीखरे दक्षिण गोलार्धरे दिन क्षुद्रतम एवं राति बृहतम हेतिबो एटा दक्षिण गोलार्ध कथा कहूची दक्षिण गोलार्धरे दिन छोट राति बड़ ता माने सेमानंकर शीत ऋतु केबे जून 21 रे जेते बेले कि आमे एठी गरम रे थाउ जेते बेले आमर गरम जून 21 रे सेते बेले तांकर होची शीत तो तांकर दिन क्षुद्रतम राति बृहतम जून 21 रे हेला बेले जून 21 रे आमर माने भारतर बा उत्तर गोलार्धरे दिन बृहतम एंड राति क्षुद्रतम होइथाय तो फ्रेंड्स मु ऑप्शन कहिबा सहित काहे की बुझौची ना केते बेले कोटू को टाइप रो क्वेश्चन आसीबो कहि होबनी तो फ्रेंड्स मो कथा को भलो भाबे ध्यान देई सुनिबे आदु भी स्किप करिवे नाही जति स्किप करूचंती हुए तो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोर इंपोर्टेंट लाइन सहित आपनकर स्किप हे जाई पारे केते तारीखरे उत्तर गोलार्धरे दिन बृहतम एवं राति क्षुद्रतम उत्तर गोलार्ध कथा कहिबो माने आपण भारत कथा भाबी नेबे दिन बड़ राति सान तो गरम दिन हेतिबो हमर निश्चय दिन बड़ राति सान माने हमर निश्चय कोन हेतिबो गरम दिन तो जून 21 तांकर दिन बड़ राति सान केबे हेतिबो दिन बड़ राति सान तो तांकर ताले कोन गरम दिन हेतिबो
तो केबे डिसेंबर 22 जेतेबेले आमर शीत तांकर सेतेबेले गरम कार दक्षिण गोलार्धरे तो दिन बड़ राति सान तो एटा होची डिसेंबर 22 रे आमर ठंडा दिन दिन सान राति बड़ तांकर दिन बड़ राति सान बुझी पाले फ्रेंड्स जदि भी बुझीबार किछि भी असुविधा हेइथाय ए क्वेश्चन रिलेटेड आपण मते निर्द्वंद्व कमेंट करिवे मु जेतेबेले भी जियोग्राफी क्लास करिवि पुणी आपणकर ए डाउट क्लियर करबा पई निश्चय चेष्टा करिवि ग्रीनविच एवं भारत मध्य समय व्यवधान केते 5 घंटा 30 मिनिट 6 घंटा 30 मिनिट तो 5 घंटा 30 मिनिट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन केउंटी ओडिशार गोटे कोइला खणी नुहे तालचेर गिरिडीह रामपुर इब उपत्यका तो ओडिशार गोटे कोइला खणी नुहे तो फ्रेंड्स गिरिडीह केउंटी भारतर सर्प पुरातन तैल विशोधनागार दिग्बई कोचिन मथुरा हलदिया तो आपणकर तैल विशोधनागार आपणकर दिग्बई ओडिशार केउ नदीबंध योजनारू विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाय केउ नदीबंध योजना हीराकुद केउटी परमाणु शक्ति केन्द्रर जोड़ी नुहे महाराष्ट्र ट्रम्बे बिहार कोटा राजस्थान राभतोटा तमिलनाडु कल्पकम परमाणु शक्ति केन्द्रर जोड़ी नुहे बिहार कोटा केउटी भारतर सर्वबृहत सौरताप शक्ति केन्द्र माधवपुर गोपपुर जयपुर काइगा सर्वबृहत सौरताप शक्ति केन्द्र माधवपुर केउटी पारंपरिक शक्ति संबलर उत्स अटे पारंपरिक सूर्य किरण पवन कोइला जैव वस्तु तो फ्रेंड्स आपणकर कोटा हबो कोइला पारंपरिक शक्ति संबल केउटी अण पारंपरिक शक्ति संबलर उत्स अटे अण पारंपरिक जुआर केउटी सर्वोत्कृष्ट कठिन कोइला अटे पीट लिग्नाइट बिटुमेन्स आंथ्रासाइट केउटी निम्न मानर कोइला अटे लिग्नाइट बिटुमेन्स पीट आंथ्रासाइट निम्न मानर कोइला पीट झोरिया और बोकारो कोइला खनि केउ राज्य रे अवस्थित झारखंड ओडिशा पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ झोरिया बोकारो कोइला खनि आपणकर झारखंड केउटी खनिज तैल उत्पादनर सर्व पुरातन राज्य ओडिशा गुजरात आसाम महाराष्ट्र खनिज तैल उत्पादनर सर्व पुरातन राज्य आसाम राजस्थान रो क्षेत्री केउ खनिज पदार्थ उत्पादन पाई विख्यात लुहा सुना रूपा तंबा तो फ्रेंड्स तंबा ओडिशा रे भारतर शतकड़ा केते भाग मांगानीज उत्पादित हुए 30%, 31%, 32%, 33%। तो फ्रेंड्स आपणकर 33%। ओडिशा रे भारतर शतकड़ा केते भाग बक्साइड उत्पादित हुए बक्साइड उत्पादित हुए 45%। केउंटी ओडिशार मुख्य बक्साइड खनि अंचल अटे पंचपटमाली ब्लास्ट फर्नेस रे केउ धातु को तरलाइबा पई चून पत्थर व्यवहार करा जाय सीसा टीण दस्ता लुहा पत्थर तो आपणकर लुहा पत्थर 1 टन इस्पात तैयारी पाई
प्राय केते परिमाणर मांगानिज आवश्यक होइथाय 1 टन इस्पात तैयारी करिबा पई 10 किग्रा 20 किग्रा 30 किग्रा 35 किग्रा 10 किग्रा आलुमिनियम केउ खनिज पिंडरू मिलिथाय हेमाटाइट सिडेराइट लिमोनाइट बॉक्साइट तो आलुमिनियम टी केउ खनिज पिंडरू मिलिथाय बॉक्साइट चून पत्थर को केउ शिल्पर कंचामाल रूपे व्यवहार करा जाए सीमेंट इस्पात कागज आलुमिनियम तो फ्रेंड्स आपणकर सीमेंट भारतर मोट लुहा पत्थरर शतकड़ा केते भाग लुहा पत्थर ओडिशा रे गच्छित रहिछि भारतर जेतिकी मोट लुहा पत्थर रहिछि शतकड़ा केते भाग ओडिशा रे गच्छित हेकी रहिछि तो भारतर लुहा पत्थरर 25% ओडिशा रे रहिछि मांगानिज उत्पादन रे भारत पृथ्वी रे केउ स्थान अधिकार करिछि मांगानिज उत्पादन रे भारत पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम पंचम स्थान केउ खनिजटी प्लासर निक्षेप भावरे मिलिथाय दस्ता रूपा जिप्सम मैग्नेशियम तो फ्रेंड्स आपणकर रूपा छत्तीसगढ़ राज्यर केउ पहाड़रू अति उच्च मानर हेमाटाइट पत्थर मिले हेमाटाइट आपणकर बोइलाडिला लुहा केउ लुहा पत्थर खଣି पृथ्वीर बृहत खଣି मानक मध्यरे अन्यतम बादाम पहाड़ कुड्रमुख सिंहभूमि बोइलाडिला पृथ्वीर बृहत खଣି मानक मध्यरे सर्वोत्तम कुड्रमुख केउ खणिरू लुहा पत्थर गिला अवस्थारे पाइप साहाय्य परिवहन करा जाए नुआमुंडी बादाम पहाड़ कुड्रमुख बोइलाडिला लुहा पत्थर गिला अवस्थारे पाइप साहाय्य परिवहन करा जाए पाइप साहाय्य कुड्रमुख मांगानिज को केउथिरे मिश्र धातु रूपे व्यवहार करा जाए सीमेंट इस्पात वैद्युतिक कार्पास मांगानिज को केउथिरे मिश्र धातु रूपे व्यवहार करा जाए इस्पात फरक्का ब्यारेज केउ नदी रे कार्यकारी हेछि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जमुना तो आपणकर गंगा फरक्का ब्यारेज गंगा नदी रे कार्यकारी होइछि प्रभार योजना केउ नदी रे कार्यकारी होइछि गोदावरी केउटी पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिपात अंचल गुवाहाटी दिग्बई माइसिनराम निहरकाटिया तो आपणकर पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टिपात अंचल माइसिनराम हजखास नामक जलाशय केउठारे अछि हजखास दिल्ली रे केउटी कठिनतम खनिज पदार्थ सबुठु कठिनतम हीरा सबुठु कोमलतम खनिज पदार्थ कोमलतम टाल्क जोटा कहते नागार्जुन सागर योजना केउ नदी रे कार्यकारी होइछि महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कृष्णा नागार्जुन सागर योजना कावेरी नदी रे केउ नदीबंध योजना कार्यकारी हेउछि कावेरी नदी रे आपणकर मेटूर नदीबंध योजना कार्यकारी हेउछि चंबल नदी रे केउ नदीबंध योजना कार्यकारी हेउछि चंबल नदी रे गांधी सागर नदीबंध योजना गुड़िक आधुनिक भारतर मंदिर बोली किए कहिथिले बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंड्स नदीबंध योजना को आधुनिक भारतर मंदिर बोली किए कहिथिले महात्मा गांधी इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल
तो आपणकर जवाहरलाल नेहरू कहिथिले। केउ नदी रे सरदार सरोवर डैम निर्मित होईछि? सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी रे। राजस्थान रो संगृहित वृष्टि जल को कौन कहा जाए? गुल, खाडिन, पोलार पानी, जहाद। राजस्थान रो संगृहित वृष्टि जल को कौन कहा जिवो? पोलार पानी। केउ राज्य वृष्टि जल अमल व्यवस्था आईन लागू करिबारे देशर प्रथम एवं एकमात्र राज्य अटे? केउ राज्य वृष्टि जल अमल व्यवस्था आईन लागू करिबारे प्रथम एवं एकमात्र राज्य, केवल प्रथम नुह एकमात्र मध्य, तमिलनाडु। कोयना नदीबंध योजना केउ नदी रे कार्यकारी होउछि? कृष्णा। केउ राज्य रे प्रवाहित स्रोत एवं झरणा जल को पाउंस नली साहाय्य रे संग्रह करा जाए? मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा। तो आपणकर मेघालय। केउटी जलाभावर गोटे कारण नुहे? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि तो जलाभावर गोटे मुख्य कारण। शिल्पायन मध्य गोटे कारण, सहरीकरण मध्य गोटे कारण, बट वनीकरणटी जलाभावर कारण नुहे। भारत रे उत्पादित हेउथिबा समुदाय विद्युत शक्तिर शतकड़ा केते भाग केवल जल विद्युत शक्ति ही मिलता है? 21, 22, 23, 24 जल विद्युत शक्तिर केते शतकड़ा भाग मिलता है? 22 शतकड़ा। केउ नदी रे भाक्रानंगल नदीबंध योजना कार्यकारी होईछि? जो आपणकर बेयास, सतलेज। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन गुडी को आपन को टिके नुआ लागुची ताको आपन आदु भी स्किप करिवे नाही। मो बारंबार कुहे मो क्लास रे जे आपन जो क्वेश्चन आपन को नुआ लागुची 2 रु 3 थर सुनंतु, 3 थर परे आपन आंसर निजे देई परिबे। हीराकुद नदी बंध योजना केउ नदी रे कार्यकारी होईछि? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी रे आपणकर हीराकुद नदी बंध योजना कार्यकारी होईछि। केउ मसीहारे दार्जिलिंग रे पद्मजा नायडू हिमालयान प्राणी उद्यान स्थापना करा जायथिला? दार्जिलिंग रे पद्मजा नायडू हिमालयान प्राणी उद्यान 1996, 98, 19, 2000। 1996 रे आंसर हे जिवो ए। केउटी हाथी प्रकल्प जोड़ी नुहे? हाथी प्रकल्प जोड़ी नुहे। तमिलनाडु मुदुमलाई, कर्नाटक नगर हले, केरल वायनाड एगुड़िक हाथी प्रकल्प जोड़ी, बट गुजरात रो गिर होची सिंह प्रकल्प। गिर अभयारण्य केउ वन्य प्राणी पाई प्रसिद्ध? एबे कहली कि नहीं? सिंह, सिंह पाई। केउटी पक्षी विहार नुहे? पक्षी विहार नुहे। ओडिशा चिलिका, राजस्थान रंथाम्बर, तमिलनाडु कलिमर, आसाम रो मानसटी नुहे। केउ प्राणी पाई काजीरंगा जातीय उद्यान प्रसिद्ध? गंडा, हाथी, सिंह, बाघ। तो आपणकर कोउटा पाई प्रसिद्ध? आपणकर गंडा। गंडा पाई काजीरंगा जातीय उद्यान। पृथ्वी पृष्ठ रे हेउथिबा समग्र वृष्टिपातर शतकड़ा केते भाग वृष्टिपात भारत पाई थाए? भारत रे केते भाग हेई थाए? 4 भाग। पृथ्वी रे वार्षिक मुंड पिछा मिलुथिबा जलर परिमाण अनुसारे भारतर स्थान केते? 133। इरावती डॉल्फिन केउ ह्रद रे देखा जाए? इरावती डॉल्फिन बहुत इंपोर्टेंट, चिलिका। ओडिशार केउठारे फळा बाघ देखा जाए? नंदनकानन रे। ओडिशार केउ नदी मुहाण रे ओलिव रिडले कइंच व नील कंकड़ा पाई सुरक्षा प्रदान करा जायछि?
ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ବାରସିଙ୍ଗା ଓ କୃଷ୍ଣ ହରିଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ବାରସିଙ୍ଗା ଓ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ହରିଣ ପାଇଁ ଦୁଧୁଆ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ? ମୟୂର। ଦେଶରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ଦେଶରେ 27ଟି ରହିଛି। କେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ ନୁହେଁ? କେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନୁହେଁ? ଆସାମ, ମାନସ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପାଲାମୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କରବେଟ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦୁଧୁଆ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦୁଧୁଆ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ? ବାରସିଙ୍ଗା କୃଷ୍ଣ ହରିଣ ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କଣ? ଶିମିଳିପାଳ ଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ରହିଛି? ନନ୍ଦନକାନନ, ଟିକରପଡା, ଚିଲିକା, ଶିମିଳିପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ରହିଛି? ଚିଲିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦକା, ନନ୍ଦନକାନନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତରକନିକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କିଏ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଥିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଦେଖିବା କିଏ କୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଭାରତରେ କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି? 96, 97, 98, 99। ଭାରତରେ କେତୋଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଛି? 96ଟି। ଭାରତରେ କେତୋଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଭାରତରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି 490ଟି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭାରତର କେଉଁ ସୀମାରେ ଦେଖାଯାଏ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭାରତ ନେପାଳ ସୀମାରେ। ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକଶିଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡା ଦେଖାଯାଏ? ଆସାମରେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଥାଏ ଏବଂ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ତାକୁ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ଚିରହରିତ, ହରିତ ସବୁଜ, ଚିର ସବୁଜ, ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଏ ନାହିଁ, ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ରୁହେ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? ଜୁଆରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନ, ସୁନ୍ଦରବନ। ଓଡ଼ିଶାର ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୁନ୍ଦରବନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ, ଗୁଳ୍ମ ବନ, ମୌସୁମୀ ବନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ସୋଲାସ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ନାମ? ସୋଲାସ, ସୋଲାସ ଆପଣଙ୍କର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ। ଭାରତରେ କେତୋଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ରହିଛି? ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ 14ଟି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? 22.5, 22.5। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1988ରେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ସବୁଠୁ କମ୍ ଅରଣ୍ୟ ହରିୟାଣା। ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟ ଆୟତନର କେତେ ଶତାଂଶ? ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ଅନୁସାରେ
ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ 53%। ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅବର୍ଗୀକୃତ। କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ। ରୋଗଲିଥ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? ରୋଗଲିଥ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠାରେ? ଆରାବଳୀ। ଆରାବଳୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଲିଥୋଜୋଲିକ। ଲିଥୋଜୋଲିକ ଗୋଟେ କଣ? ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଲିଥ, ଲିଥୋଜୋଲିକ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା। ଲୋଏସ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ, ବୌଦ୍ଧ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? 22.5। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପ୍ରଧାନ ଉପନଦୀର ନାମ କଣ? ପ୍ରଧାନ ଉପନଦୀ ଯମୁନା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପହ୍ରଦ ଦେଖାଯାଏ? କେରଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ଏବେ କହିଦେବି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋରାପୁଟ। ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ନାହିଁ? କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ନାହିଁ? କଟକ। ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଆ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳକୁ କନ୍ନଡ଼ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଥୋର ମରୁଭୂମି। ଥୋର ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନରେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସମତଳ ଭୂମି ଆସାମରେ। ଆସାମ ହିମାଳୟ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତିସ୍ତା ଓ ଦିହାଙ୍ଗ। କେଉଁ ନଦୀତ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ? ଉତ୍ତରରେ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ନଦୀ ତିନୋଟିକୁ ନେଇକି ହୋଇଛି? ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ମାଲବାର ଉତ୍ତରକୁ କେଉଁ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ? ମାଲବାର ଉତ୍ତରକୁ କନ୍ନଡ଼ ଉପକୂଳ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଟି ଏକ ଉପହ୍ରଦ ଅଟେ? ଡାଲ, ଉଲାର, ଚିଲିକା, ଅଂଶୁପା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା। ଚିଲିକା ଗୋଟିଏ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଚିଲିକାକୁ ଉପହ୍ରଦ ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? 2025 ଆପଣଙ୍କର OTET ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଉପହ୍ରଦ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ, ଯାହା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଲୁକା ପ୍ରାଚୀର, ଗୋଟେ ବାଲିର ତିଆରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୃଥକ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉପହ୍ରଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚିଲିକାକୁ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଉପକୂଳୀୟ ଉପହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ହ୍ରଦର ଜଳରେ ମିଠା ପାଣି ଓ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଉଭୟ ମିଶିଥାଏ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉପହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ 200 ପାଖାପାଖି MCQ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।